Evet, groß yöntemi çökme olan sistem arkadaşlar bir soru çözelim. Alors, on va résoudre un exercice toujours par la méthode de Gauss pour le cas de déplacement imposé. Şöyle, ilk olarak bildiğimiz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz ilk önce? Raiders hesaplıyoruz. Donc, premièrement, on détermine les raiders, comme d'habitude. Donc, on calcule les raiders. Nous avons la raideur BA. Nous avons la raideur BA est égale à la raideur AB. Ceci est égal à, nous avons encastrement, ikinci encastré o zaman i bölü l'emiz eşit 4 kaç yapar? On a 0,25, n'est-ce pas? On calcule également la raideur BC. Donc nous avons ici la raideur B et BD ou encore la raideur DB qui sera égale à quoi? On a un côté encastré et l'autre n'est pas encastré. Bir ucu encastré, bir ucu sabit. O zaman 0,75 çarpı i'miz ne kadar b, donc notre i égale à 1 puisque c'est constant, divisé par 4. Alors on va mettre ça ici, donc on va trouver que la raideur BD est égale à la raideur DB et ceci me fait combien? Ça me donne 0,19. Quoi d'autre? On calcule également la raideur BC, BC raideur eşit CB raideur peki. Bir ucu encastré başka değil. Donc nous avons un côté encastré et l'autre n'est pas encastré. Donc nous avons 0,75 divisé par combien? Par 3. Divisé par 3. Donc ceci va nous donner 0,25 raider. Arkadaşlar bu şekilde raiderleri hesaplıyoruz. Tamam. Şimdi B'deki toplam raider bulalım. Donc on va trouver la somme des raideurs au point B. La somme des raideurs au point B, donc on aura la raideur BA plus la raideur BC plus la raideur BD. Yani bu toplam raideur hesapladığınız vakit ne çıkar? 0. Şöyle diyelim. Donc on va dire 0,0.25 artı 0.19 tekrar artı 0.25 ne çıkar? 0.69 çıkar. Après avoir déterminé les raideurs, qu'est-ce qu'on peut déterminer? On peut alors déterminer les descriptions. Şimdi dayatmalar arkadaşlar hesaplayalım. Dayatma BC ne olur? Dayatma KBA ile başlayalım. KBA eşit raideur BA bölü kaç? Bölü B'deki toplam raideur. Donc voici la raideur, la description KBC. On peut également calculer aussi, şimdi başka ne hesaplayacağız? La distribution KBC. Donc nous avons KBC eşit raideur BC bölü B'deki toplam raideur. Peki ne olur? RBA ne çıktı? RBA égale à 0,25 divisé par combien? Divisé par la somme des raideurs au point B. B'deki toplam raideur 0.69. Şimdi RBC ne bulduk? RBC 0.25 bölü 0.69. Başka ne bulalım arkadaşlar? On peut aussi calculer, on peut également calculer la distribution. Şimdi KBD, donc la distribution KBD, donc nous aurons ici KBD est égal à la raideur BD divisé par la somme des raideurs au point B. RBD ne çıktı? RBD égale à 0,19 divisé par 0,69. Alors les distributions, on va trouver ceci hesapladıktan sonra mutlaka bunun çıkar arkadaşlar. Şimdi hangisi hesaplamadık? Şimdi KAB, on n'a pas déterminé KAB. KAB hesaplamadık. Niye? Çünkü 0 oluyor. La distribution KAB est égale à combien? Nous avons un encastrement, donc la distribution égale à 0. Başka, la distribution KDB, donc la distribution KDB est égale à 1, on a un appui simple. Şimdi KC üstü KC şöyle yapalım. Maintenant nous avons la distribution KCB, distribution KCB. Burada bir oluyor. Niye? Çünkü burada bir konsol var. Doğru mu? O zaman burada bir sabit nesne oluyor. Maintenant la distribution KC üstü eşit KC üstü C. Bunun eşit 0 çünkü bir konsolda herhangi bir cross işlem yapmıyoruz değil mi? Şimdi diş moment hesaplayalım. Alors, le moment, on va déterminer alors les moments dus aux charges externes. Yani şimdi AB moment iki ucu encastré arkadaşlar, bir de tam ortada bir kuvvetimiz var değil mi? Hemen bir formül alalım. Bir dakika, iki ucu encastré, donc je vais prendre une formule. Tamam.
Tamam, şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Burada iki ucun kasrı bir de tam ortada bir kuvvet var. Doğru mu? O zaman moment ne oluyor peki? PL tablomuza bakarak şurada PL bölü 12 oluyor. Donc nous avons encastrement. Si l'on regarde dans notre table grosse, alors qu'est-ce que nous avons? Eh bien, le moment AB, ça, so all the unity positive moment au lieu. Donc le moment AB est à gauche, donc il est positif. O zaman şöyle yazayım. O zaman moment AB peki ne eşit? Artı QL kare bölü 12. Q'muz neydi? Hemen bakalım. Alors QL kare değil, burada değil. Yani değil. Şöyle bakalım. Bir enkasтрement bir de. Evet, iki ucu enkastre bir tam ortada bir kuvvet var. Doğru mu? O zaman şurada yani buradayız. Evet. PL bölü 8 oluyor. Doğru mu? Donc on a PL sur 8. Evet, PL, P'mise n'est égal. Alors P égale à combien? P'mise échite 1. Donc nous avons ici P égale à 10 fois L. L n'est égal à 2. Donc L égale à 4. Donc nous avons ici 4 divisé par 8 égale. Alors nous avons ici 5 artı 5 yani aynı şekilde moment BA sağ tarafa olduğu için donc le moment BA comme il est à gauche eh bien on a simplement moins 5 BA moment arkadaşlar aynı moment söz konusu olacak ama bu sefer negatif bir moment yani oluyor çünkü sağ tarafa oluyor. Hemen moment BD bakalım moment BD. Alors nous avons ici le moment BD. Moment BD. BD üzerindeki herhangi bir kuvvet yok değil mi? O zaman 0 sur la branche BD on n'a pas de moment, on n'a pas de force. On n'a pas de force donc le moment est égal à 0. Şimdi ne kaldı? Moment BC, moment bakalım BC. On va regarder le moment BC. Donc le moment BC est égal à quoi? Alors nous avons ici une charge, on a un encastrement, bir ucu enkastre, bir ucu değil. Bir de bir yarı yük var. Formül ne oluyor peki? QL kare bölü 8 oluyor. Yani artı QL kare bölü 8 la formule lorsque nous avons un côté est encastré et même tablomuza bakalım ben. Tamam. Bir ucu enkastre, bir ucu değil. O zaman QL kare bölü 8 oluyor arkadaşlar. Donc nous avons QL carré sur 8. Alors ici notre Q égale à combien? Q'muz eşit 24 yazalım. Donc nous avons ici 24 fois L'imiz ne kadar bakalım. L'imiz eşit 3. Doğru mu? O zaman 3 karesi bölü 8. Evet kaç yapar? Artı 27 yapmış oluyor arkadaşlar. Niye pozitif? Pourquoi positif? Parce que c'est le moment BD mi yazdın? Yok BC oluyor şurada. Alors ici c'est le moment BC. Hein? Là c'est BC. Oui d'accord BC. Niye pozitif? Çünkü BC bit soldaki moment oluyor. Donc le moment BC est à gauche. Donc nous avons un moment positif. Maintenant, moment BC moment arkadaşlar. BC moment eşit 0. Alors si on écrit le moment B, C, et plutôt le moment C, B cette fois-ci, le moment C, B est égal à 0 parce que nous avons ici une console et ça là, c'est un appui simple, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas un encastrement, c'est un appui simple. Burada bir encastrement değil arkadaşlar. O zaman moment C, B, 0 oluyor. Ancak moment C, C üssü var. Nous avons le moment C, C'. Le moment C, C', nous sommes à gauche, sol tarafa oluyor. O zaman şöyle yazayım. O zaman moment C, C üssü peki ne oluyor? 15 artı 15 çarpı 3 çarpı 2 mi oluyor? Evet bakalım. Alors ici le moment nous avons ici une réaction de combien? Eh bien nous avons ici une réaction et nous avons ici une réaction de 15 fois 3 divisé par combien? Divisé par 2. Donc ceci va nous faire 22,5. Yani burada 22.5 yapar. Buradan buraya kadar ne kadar mesafe var? Şurada 2 metre var. Burada arkadaşlar 1 metre var. Doğru mu? Là on a 2 mètres, là on a 1 mètre. Quand je fais 22,5 fois 2, 22.5 çarpı 2 yaptığımızda ne çıkar? 45 çıkar. Donc on aura ici 22,5 fois 2, ça fait combien? 45. Puisque je suis à gauche, donc le moment est positif. O zaman burada momentimize burada bölü 2 diyelim. O zaman 45 artı 45 bir moment çıkmış. Evet şimdi düşük dolayı momentlerimizi arkadaşlar bulmuş olduk. Nous avons trouvé les moments en fonction des charges externes. Cette fois-ci qu'est-ce qu'on va faire? Il faut déterminer maintenant les moments qui sont liés au déplacement imposé. Yani burada C'deki ne varmış? Bir düşey çökme var. Doğru mu? Donc au point B, au point C, nous avons un déplacement imposé vertical vers le bas. Donc o zaman şurada C'miz arkadaşlar çökme dolayı C noktamız bu sefer burada olur. Doğru mu? Burada C üstü diyelim. Şimdi A'daki sağa doğru bir çökme var, bir déplasement var. Doğru mu? Bu déplasement ne kadar? Şöyle diyelim. Bu noktamız, donc ici on a un déplacement au point
tamam. Şurada bir yanlış aldım ben. A noktamız nerede arkadaşlar? Yanlış aldım. Burada D'ydi. Donc alors ici nous avons le déplacement. Nous avons ici un déplacement. Şurada D noktamızda nous avons ici le point D. Alors nous avons ici le point D. Alors evet burada D noktamız oluyor arkadaşlar. Tamam. O zaman burada dx diyelim. Şurada dx déplacement diyelim. Doğru mu? Yani D'deki donc nous avons un déplacement au point D de combien? Vers la gauche de 0,025. O zaman şimdi D noktamız arkadaşlar bu şekilde olacak. Doğru mu? Burada D üstü diyelim. Şimdi sistem nasıl gibi davranacak arkadaşlar? Alors comment va se comporter le système? Alors nous aurons ici on a un encastrement. Donc notre système il va faire ça. Sistem bu şekilde olur. Şöyle. Evet, sistem bu şekilde olur. Burada arkadaşlar D noktamız bu sefer burada geldi. Burada bir encastrement olduğu için biraz alors le système il va se comporter comme ça. Ok, comme ça, n'est-ce pas? Yani bakış yönümüz nasıldı? Bakış yön zaten burada bakış yön değişmeyecek. Donc nous avons le sens d'observation, il est carrément là. Notre sens d'observation, il est carrément là, il ne change pas. Şimdi çökme dolayı inceleyelim. Alors, là nous avons burada C noktamız var. O zaman şöyle gelecek. Tamam. Yani bu şekilde olur. Şurada C 2 üstü diyelim. Tamam. Donc, voici comment va se comporter cette branche-là après effondrement de la poussée vers le bas. Alors, cette distance, bu mesafe ne kadar? Alors, cette distance de l'effondrement vers le bas, ça nous a été donné, bien sûr. Donc, nous avons ici, buradaki mesafe déplacement neydi? 0 nokta, on a 0,03 mètres. Et ici vers le bas, ve burada peki ne oluyor? Burada şöyle diyelim. Tamam. Buradaki mesafe, le déplacement sur x, 0 nokta, on a 0,25 mètres. Tamam. Alors, si on étudie alors les moments, şimdi moment arkadaşlar bakalım. Burada sistemimiz nasıl gibi döndürüyor? Sistemimiz bu şekilde. Burada système bu şekilde döndürecek. Doğru mu? Donc nous avons ici un moment comme ça. Et ce moment sur la travée B, c'est burada saat yönü olduğu için comme c'est nous sommes dans le sens horaire, alors nous avons ici le moment quoi? Eh bien, le moment BC positif. On avait dit que les moments sont positifs dans le sens horaire par la méthode de Cross. Şimdi buradaki moment bakarak şurada moment bakarak arkadaşlar. Momentimiz nasıl gibi oluyor? Saat yönü. Donc, eh bien, nous avons ici le moment BA et BD, şurada BD moment, saat tersini pardon. C'est le sens anti-horaire o zaman le moment BD est égal à, et plutôt est négatif, BD bien négatif moment oluyor. Doğru mu? Şimdi momentleri hesaplayalım. Maintenant on va déterminer les moments. Nous avons le moment BD. BD moment saat yön olduğu için positif. Le moment nous avons dit que le moment BD comme c'est le sens horaire positif dedik. Tamam. Alors nous avons quoi? On a un appui encastré et l'autre appui n'est pas encastré. Yani şöyle bakalım. Şurada bir ucu encastré, bir ucu değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Alors je vais montrer ça de manière plus claire. La branche BC. BC güzelce alalım. Tamam. Şurada B noktamız. Burada arkadaşlar C noktamız. Doğru mu? Déplacement bakış yönü, le sens d'observation c'est ici. Déplacement nasıl gibi oluyor? Déplacement bu şekilde oluyor. Donc nous avons le déplacement imposé ici. Alors nous avons notre appui ici c'est prime şurada kaç metre? Burada 0,03 metre oluyormuş. Yani nasıl gibi döndürüyor? Bu şekilde döndürüyor. Donc nous avons la rotation se fait comme ça. Alors nous avons ici le moment şurada BC moment saat tersini olduğu için hemen bir pozitif moment diyelim. Tamam. Şimdi moment BC hesaplayacak. Maintenant si on calcule le moment BC ne eşit peki? Bir ucu encastré, bir ucu değil. On a un appui encastré et l'autre n'est pas encastré. Donc nous avons plus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le sens horaire. Şimdi ne diyelim? 3 i bölü L karesi bölü L kare arkadaşlar çarpı delta biz bu şekilde kabul etmiştik. Eğer bir ucu enkastre ise başka değil ise o zaman 3i L carré bölü delta diyoruz. Donc lorsque un appui est encastré et l'autre non, l'autre n'est pas encastré, voici comment on détermine le moment on avait expliqué dans la précédente vidéo. Donc ici qu'est-ce qu'on aura plus 3 3e mise ne kadar? Alors E est égal à combien? E est égal à 750 kilopascal. O zaman şurada E yazalım. Çarpı 750 çarpı E ne kadar? Alors notre I est égal à quoi? I est égal à 2,4. 0,4.
Tamam. Pardon, 2 nokta 4. On a 2,4. Divisé par combien? Divisé par l'emiz ne kadar bakalım. BC l'sini neydi? Alors, BC égale à 3 şurada 3 metre. 3 metre. Tamam. Alors, nous avons ici combien? Nous avons ici 3 au carré est égal. Evet, burada şey unuttum. Ici on a oublié de mettre delta'miz var. Doğru mu? Delta ne kadar? 0.03. Tamam. Donc ici nous obtenons combien? Nous obtenons ne buluyoruz arkadaşlar? 8000 moment buluyoruz. Tamam. Şimdi alors voici on trouve ici 18 kilonewton mètre. Alors on va prendre maintenant la travée BD à l'allemand. On va prendre la travée BD. Evet, BD aldık. On a pris, voilà, voici BD. Alors, comment est la déformation? On a ici une déformation comme ça. Şimdi de déformation yazalım. Şurada bir mesnetimiz var. Ici on a D' üstü. Bu şekilde oluyormuş. Tamam. Doğru mu? Bakışın burada ise o zaman hem de burada bakışın burada oluyor. Doğru mu? Burada bakışın ters yazdım. Alors ici j'avais inversé le sens d'observation. Tamam. Bakışınız burada oluyor. Tamam. Şimdi moment arkadaşlar nasıl gibi döndürüyor? Momentimizi bu şekilde döndürüyor. Bu saat tersin olduğu için o zaman şurada bir negatif moment oluyor. Donc nous sommes dans le sens anti-horaire. Donc le moment est négatif par la méthode de Cross. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va écrire hemen momentimizi arkadaşlar yazalım. Donc le moment BD moment ne eşit eksi tamam eksi 3 i bölü les carrés çarpı delta. Alors, nous avons moins 3 EI, etc. Pourquoi? Parce que nous avons un appui encastré et l'autre n'est pas encastré. Donc, voici la formule adéquate. Donc, o zaman şöyle yazalım. Eksi 3 çarpı i'miz ne kadar? 750 çarpı i ne kadar? 2.4 idi. Tamam. Alors, nous avons ici L, c'est combien? Eh bien, 4 au carré çarpı delta. Hemen delta yazalım şurada. Alors, on avait combien ici delta? Le déplacement sur x delta eşit 0.025 arkadaşlar. Hemen yazalım burada 0.025 eşit. Alors ici on obtient moins 8, combien? Moins 8,43, n'est-ce pas? 44, prenons 44, moins 8,44 çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi kaç tane moment bulduk? 2 tane moment bulduk. On a maintenant déterminé combien de moments? 2 moments. Nous avons déterminé les moments dus aux charges extérieures et les moments dus aux charges externes. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen toplam moment yapmamız lazım. Moment A, B, zaten moment. Şimdi biz hangi moment bulduk arkadaşlar? Biz moment B, C moment bulduk ve B, D moment. On a trouvé le moment B, C et B, D. Doğru mu? On a trouvé le moment B, C et B, D. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les valeurs des moments B, D, B, D et B, C et B, D vont changer. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Tamam. Alors, si je prends ceci, hemen bu ilk bulduğumuz momentler arkadaşlar. Tamam, bu şekildeymiş. Donc voici les premières valeurs des moments que nous avons trouvé. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? On a maintenant déterminé ici quoi? On a maintenant déterminé le moment BD. Un nouveau moment pour BD. O zaman şurada BD momentimiz arkadaşlar değişecek. Yani şöyle yazayım. Bu sefer moment BD. Şurada moment BD 0. Doğru mu? 0 eksi BD şurada o zaman eksi 8.42. Alors, 44. On est en train de faire maintenant, il faut faire la somme des premiers moments qu'on a déterminés, qu'on a trouvé avec les nouveaux moments que nous avons déterminés. Alors, quel autre moment on a trouvé? Eh bien, nous avons trouvé le moment quoi? Başka hangi moment bulduk? BC moment bulduk. Doğru mu? Şimdi moment BC ilk olarak moment BC ne bulmuştuk arkadaşlar? Moment BC 27 bulduk. Doğru mu? O zaman şurada bir 27 yazalım. Artı bu ilk bulduğumuz moment 27 artı yeni BC moment. Le nouveau moment qu'on a trouvé pour BC c'est combien? C'est 18. Yeni BC moment o zaman 18 oluyor. Hemen bunun bir hesaplayayım ben. 27 artı 18 dediğimde ne çıkar? 45 çıktı. Donc nous avons ici 45. Un moment de plus 45. Pourquoi? Eh bien pour BC. Bu BC için bunun oluyor arkadaşlar. Bu BC miydi? Evet BC. Tamam. BC bunun oluyor. Donc voici le nouveau moment que nous avons déterminé. Şimdi momentlerimiz. Alors lorsqu'on va faire le tableau, le moment BC bunun tekrar artı almayacağız. Doğru mu? Donc le moment BC şimdi BC hangi moment alacağız? Bunun alacağız. Doğru mu? Bir de BD, BC, bu alacağız. Donc quand on va faire le tableau, on ne va plus prendre ces valeurs-là, mais par contre, on va prendre
Et pour BC, on va prendre cette valeur, et pour C, et pour BD, on va prendre cette valeur. Et mais, tableau Mozagach, on va alors passer au tableau. Ah ouais, tableau Mozagach. Alors, voici le tableau. Pour gagner donc le temps, j'écris les valeurs des moments qu'on a trouvé. Chim de Bourda, tu boule de mousse, moment d'iri, yazmi sholdum, Bourda, kashlar, kaalar, yazdem. Tamam. Şimdi, noktamız denge edelim. Yani. Hemen şimdi C üssü herhangi bir moment yok. Tamam. Bir daha kontrol edelim. DB herhangi bir moment yok mu? Alors, le moment DB, evet, DB herhangi bir moment yok. Çünkü bir encastre değil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va équilibrer. Donc, o zaman şurada herhangi bir moment yok. Là, on n'a pas de moment. Evet, şimdi denge edeceğiz arkadaşlar. Birinci nokta bu nokta. On va pour commencer par équilibrer. Le premier point, yani fark etmez. Ya da burada ile başlayabiliriz ya da burada arkadaşlar. İkisi fark etmez. Yani zaten sonuç aynı çıkar. Hemen şurada C1 alalım. Yani burada C1 toplam moment yaptığımızda ne fazla olur? 45 fazla olur. Doğru mu? O zaman bize ne lazım? Bize eksi 45 lazım. Donc, si on fait la somme des moments sur C, qu'est-ce qu'on va trouver? Bien 45. Donc, on a besoin de moins 45 pour équilibrer ce point. O zaman 45 çarpı 0 çarpı 0 ne yapar? 0 yapar. Çarpı burada 1, o zaman eksi 45 yapar. Doğru mu? Burada yazdım. Eksi 45. Tamam. C noktamız C üssüye bir moment veremez. C, B'ye bir moment verebilir. Doğru mu? Alors, on va regarder. Le point C, est-ce qu'il va donner le moment au point C prime? Non. Le point C ne donne pas le moment au point C prime. Et C prime, şurada olmaz. Ama burada bir encastre B'ye bir encastre oluyor. Doğru mu? O zaman C, B'ye bir moment verecek. Donc, B, il va donner, C, il va donner à B. Parce que B est un encastrement. Ne kadar verecek peki? 45 eksi 45 bölü 2 verecek. Donc, il va donner ici la moitié. C, B, o zaman B, C oluyor. Şurada eksi 22.5 bir moment verebilir. Doğru mu? Şimdi C noktamız denge oldu. Neye bakalım? B noktamız bakalım. Alors, on va équilibrer le point maintenant, le point B. Alors, on va équilibrer B pour la première fois. B denge ederken arkadaşlar ne dikkat ediyoruz? Biz toplam moment yapıyoruz. Doğru mu? Tamam. Biz burada arkadaşlar bu moment toplam yaparken ne çıkar? 9.06 çıkar. Donc 9,06. Si on fait la somme de ces moments ici, on trouve combien? 9,06. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous on a besoin donc de combien? O zaman bize ne kadar içemiz var arkadaşlar? Eksi 9.06 var. Hemen eksi 9.06 çarpı 0.36. Donc je fais fois 0, çarpı 0.6 ne eşit 3.26 çıktı. Donc nous avons ici evet ne çıkar arkadaşlar? Evet eksi 3.26. Burada da aynı şey olduğu için laygamın la même chose. O zaman burada hemen eksi 3.26 diyebiliriz. Tamam. Şimdi çarpı 0.28. O zaman ne çıkar? 0.54 diyelim. Donc 54 çıkmış oldu arkadaşlar. Yani şimdi, alors voici ce que nous trouvons. Maintenant, on va regarder le point B, la configuration du point B. Yani şimdi B noktamız hangi noktaya bir moment verebilir? B A'ya bir moment verebilir. Doğru mu? Ama B D'ye bir moment veremez. C'ye bir moment veremez. Çünkü burada bir encastre değil, bu da encastrement değil. Donc le point B, il va donner un moment au point A parce que le point A est un encastrement. Le point B, il ne peut pas donner le moment au point C parce que là, ce n'est pas un encastrement. Et là non plus. O zaman B, A'ya bir moment verebilir. Doğru mu? O zaman ne yapalım? Eksi 3.29 moins 3,29 bölü 2 divisé par 2 ne çıkar? Eksi 1.65 çıktı. O zaman şurada. Donc quand je fais cette opération, je trouve moins 1, eh bien moins 1,65 çıktı. Şimdi arkadaşlar bitti. Ne yapacağız? Toplam moment yapalım. Doğru mu? On va faire la somme des mots. Parce que le point là est équilibré et ce point également est équilibré. On n'a plus de problème. Şimdi toplam moment yapalım. Evet. Toplam yaptığımızda şöyle bir şey çıkar. Donc après avoir fait la somme, on va obtenir ceci. Alors, on va voir. Maintenant, on va changer les moments qui sont à gauche, on va changer leur signe. Soldaki olan moment işaretini arkadaşlar değiştireceğiz. A, B. Lorsqu'on regarde A, B est à gauche. Donc, A, B burada bakarak A, B sol tarafa oluyor. Donc, nous sommes à gauche. Eh bien, A, B, on aura ici moins 3,35. Le moment BA, nous sommes à droite.
buradaki sağ tarafa o zaman değişmeyeceğiz. Eksi 8.26. Şimdi BC moment bakalım. Le moment BC nous sommes à gauche. Şurada sol tarafa oluyor. BC moment o zaman burada artı ise şurada eksi. Donc nous avons moins 9,24. Le moment CB, CB moment. Alors le moment CB, alors C vers B nous sommes à droite. Şurada sağ tarafa. O zaman değişmeyeceğiz. Eksi 45. Ça ne change pas puisque nous sommes à droite. Le moment CC prime, CC prime nous sommes à gauche. Oui, le moment CC prime nous sommes à gauche. Donc eh bien, ici on a plus 45. Artı ise o zaman eksi oluyor. Doğru mu? On change tous les moments qui sont à gauche. Le moment BD moment şurada sol tarafa. Le moment BD, nous sommes à gauche, donc il faut changer le moment BD. Et nous aurons ici combien? Nous aurons ici 10,98. Après ici, burada herhangi bir moment yok. Burada herhangi bir moment yok. Alors, on va maintenant écrire şimdi kuvvetleri yazalım. On va écrire les forces. Alors, entre B et C, nous avons combien? 10 kN. Burada 20 var. Şöyle yapayım. Ici, nous avons 10 kN. Et là, nous avons combien? Nous avons, si on calcule la réaction ici, nous avons 24 fois combien? 24 fois 3, eh bien, nous avons, je crois, 62. Hemen bir kontrol edelim. 24 çarpı 3 dediğimde. Evet, 80, 72. Donc ici, nous avons 10. Et là, on a 72. Donc, on va écrire cela. Donc, nous avons ici notre, entre B, C, AB. AB üzerinde bir 10 kilonewton kuvvetimiz var. Tamam. Donc là, nous avons ici combien de mètres? On a 2 mètres. Burada 2 metreydi. Ici on avait 3 mètres. Le tout o zaman burada 3 metreydi. O zaman yarısı 1.5, 1.5. Burada da 1.5 metre oluyor. Parce qu'on avait 3 mètres, donc la moitié ça fait 1,5. On va voir entre C et C'. C üssü bakarak. Ici on a C üssü bakarak. Nous avons combien ici? Nous avons ici 22,5. Burada 22.5 var. Donc nous avons ici notre réaction de combien? Eh bien, nous avons ici notre réaction de 22,5. Là, on a 2 mètres. Burada 2 metremiz var. Şurada 1 metre var. Doğru mu? Alors, si on détermine les réactions. Mais avant de trouver les réactions, on va écrire les momentleri yazalım. Moment AB, moment X, 3.35. Donc, nous avons ici le moment AB qui est de combien? Qui est de moins 3,35. BA moment neydi? BA moment burada eksi o zaman şöyle oluyor. Nous avons ici le moment BA est égal à moins 8,26. BC moment burada eksi. Evet. Burada eksi tamam. BC moment 19, combien? 24. Le moment BC. Le moment CB. CB moment kaç çıktı? Eksi 45 bir moment var. Donc nous avons ici, eh bien, moins 45. Nous avons ici moins 45. Moment C prime. Là également, nous avons ici moins 40. Nous avons également ici, eh bien, moins 45. Alors si l'on calcule les réactionlar hesaplayacak olursak. Evet, burada momentleri hesaplayacak olursa arkadaşlar, bunun karşımıza çıkar. Donc voilà. Alors ces étapes, je passe pas par ces étapes parce que c'est assez facile. Donc je mets les réponses. On détermine les moments de cette manière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On détermine les efforts tranchants de cette manière. Alors on peut tracer le diagramme de l'effort tranchant. Qu'est-ce que diagramme çizmeye başlayalım? Alors le diagramme de l'effort tranchant. Qu'est-ce que diagramme çizmeye başlayacağız? Burada yukarı doğru. Donc nous avons vers le haut 3,77. O zaman yukarı doğru. Vers le haut, donc j'écris 3,77. Burada herhangi bir kuvvet olmadığı için kesme kuvvet sabit. Ici on n'a pas de charge, donc l'effort tranchant est constant. Ensuite je descends jusqu'ici à combien? Et je descends à 6,23. Şurada, burada da sabit arkadaşlar. Sonra ne yapacak? Kapatacak. Şurada kapandı. Burada pozitif, bakın şu negatif. Burada pozitif, şurada negatif. Nous avons combien en bas? Yani 6.23 var. Doğru mu? Şimdi BC bakalım. Sur BC nous avons quoi? Vers le haut nous avons. Alors sur BC qu'est-ce que nous avons? BC arasındaki ne var arkadaşlar? BC arasındaki bir yaylı yük var. On a une charge uniforme sur BC. Donc nous avons 27,41 sur BC. Donc nous avons 27 nokta şurada. 1,27 tamam. 27 nokta
kick bir var. Sonra aşağı doğru au point C nous avons ici notre réaction de combien? Eh bien de 44, combien? Virgül 59 burada arkadaşlar. O zaman yer yük olduğu için şurada kesme kuvvet sabit. Bir doğrusal oluyor. O zaman şurada kapatacak. Tamam mı? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kötü daha yazdım. Alors voilà, nous avons ici donc şu burada pozitif, burada negatif oluyor. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar, şimdi C'deki on vient sur C prime. C üstü ne var? 22.5. Donc nous venons ici. On a 22,5. Donc on est quelque part là. Bu şekilde yapayım ben. Tamam. Nous avons ici, Allah. Evet, 22 nokta, on a ici 22,5. Et ici nous avons quoi? Nous avons quoi ici? Şurada bir üçgen, il y a üçgen yükümüz var, doğru mu? Donc on a ici une charge, n'est-ce pas? Nous avons une charge qui monte et le poids descend. Donc positif, négatif, ça fait négatif. Donc burada bir yaylı yük olduğu için kesme kuvvet arkadaşlar bu şekilde bir parabol oluyor, doğru mu? Eh bien, donc nous avons ici positif, nous avons ici une parabole du premier degré, deuxième degré autant pour moi. Maintenant, je viens dans la branche DB. BD bakalım. BD şurada. Bak işimiz burada oluyor. Demek ki sol tarafa burada. O zaman soldan başlıyoruz. O zaman şurada. Bu tarafa doğru gelelim arkadaşlar. Donc nous avons ici. Et je descends comme ça. Et nous avons ceci. N'est-ce pas? Là, le sens d'observation ici, c'est négatif. Et nous avons combien? 2,75. Donc nous avons ici 2,75. Voici le diagramme de l'effort tranchant. Şimdi kesme kuvvet diagramı çizmiş olduk. Neye geçelim arkadaşlar? Moment kuvvet diagramı çizelim. On va tracer le diagramme du moment. Şimdi moment AB moment neydi? Bakalım. AB moment eksi 3.35. Donc on a moins 3,35. Donc nous avons ici quelque part ici. Eh bien, moins 3,35. Şurada AB moment. Şimdi BA moment bakalım. Le moment BA est égal à combien? À moins 8,26. Eksi 3.28 var. Donc nous avons ici moins 8,26. Ça c'est le moment BA. Donc je fais ceci. Moment BA. Alors, donc on sait que le diagramme de l'effort tranchant il fait ça. Burada zaten kesme kuvvet bu şekilde moment kuvvet arkadaşlar moment diagramı bu şekilde olur. Doğru mu? Şurada ne var? On avait combien ici? Moins 8,26. Şurada eksi 8.26 bir momentimiz var. 26 momentlik var. Şimdi moment BC. Le moment BC égale à quoi? Bakalım. Le moment BC est égal à moins 9,24. Moins 9,24. Burada da eksi oluyor. Şöyle. Eksi 19.24 bir momentimiz var. Tamam. Le moment CB moment bakalım. CB moment ne var? Eksi 45 var. Eksi 45 bir momentimiz var. Onun biraz burada alayım ben. Donc le moment CB on va encore regarder bir daha bakalım. CB evet eksi 45 momentlik var. Burada biraz yukarıda. Biraz şurada olur. Tamam. On a ici un moment de moins 45. Le moment C prime également est égal aussi à moins 45. Donc nous avons un moment de moins 45 ici. Alors qu'est-ce que nous avons? Burada positif. Şimdi burada kesme kuvvet ne yapıyor arkadaşlar? Kesme kuvvet azalmış. Donc ici le diagramme du moment, eh bien on aura un diagramme comme ça. Üçüncü derece bir parabole. Şurada. On aura ici une parabole comme ça. Alors ici le moment est comment? Est négatif. Şurada üçüncü derece bir parabol oluyor. Maintenant on vient le moment DB moment sıfır değil mi? Burada moment sıfır. Şimdi moment BD bakalım. Le moment BD égale à quoi? Le moment BD BD mi? Evet. BD nous avons 10,98. BD moment artı 10.90 artı 10.98 bir momentlik var. O zaman burada oluyor. Şöyle. Tamam. Bu da bir pozitif moment. Doğru mu? Bu moment arkadaşlar. Bu moment şöyle yazayım. 10 nokta şurada. 10.90
98 bin moment var. Doğru mu? Şimdi buradaki momenti hesaplayalım. Maintenant on va déterminer le moment qui est ici. Buradaki moment nasıl buluyoruz arkadaşlar? İlk olarak şurada 2 metreydi. Doğru mu? Là nous avons ici 2 mètres et nous avons ici 2 mètres. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais moins, puisque là nous avons moins. Burada eksi, şurada artı. Donc nous avons moins eksi 3.35 moins 3,35 plus 2 fois çarpı 2.2 fois 3,75 2 fois 3,77 tamam. Ne çıktı? 100 bir dakika. Evet burada 4.19 çıktı. Donc nous avons ici une valeur de combien? Une valeur eh bien de 4, combien? 4,19. Alors on vient également burada arkadaşlar momentini bulalım. Moment nasıl bulacağım? Eksi 19. Trouvons le moment qui sera ici. Donc on a moins 19,24 eksi 19.4 çarpı artı şuradaki buradaki mesafeyi bulalım ilk önce. On va d'abord trouver la mesure qui est ici. Alors comment je fais? Je fais 27.41 divisé bölü yükümüz ne kadar? 24 miydi? Evet. Bölü 24 dediğimde ne çıkar? 1.142. Donc là, nous avons ici 101,42 mètres. N'est-ce pas? On a 1,42 mètres. On avait combien de mètres ici? Burada kaç metreydi arkadaşlar? Evet 2 metreydi. Evet. Burada ne yaptı? 1.42 metre yapmış oldu. Tamam. Şimdi o zaman ne yapayım? Buradaki eksi 19. Donc je fais moins 19,24 bölü divisé par combien? Divisé par la charge. La charge c'est combien? C'est 24 bölü 24. 24 ne demek yani? Değil. Hatalı yapıyorum arkadaşlar. Yanlış yapıyorum. Değil. Şöyle yapalım. Eksi 19 nokta. Donc je fais nokta 24 artı şurada burada 27 tamam nokta 41 çarpı burada 1.42 hepsini bölü 2 dediğimizde. Tamam. Bunu hesaplayalım. Donc je fais plus 0,5 fois combien? Fois 1,42 ok fois 27,41 tamam ne çıktı? 0.02 çıktı. 0.02 çıktı. Evet, alors qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien ici nous obtenons ne buldum arkadaşlar? Eksi 3.59 bulmuş oldum. Donc voilà. Donc nous sommes ici quelque part comme ça. Bu şekilde arkadaşlar bir parabol oluyor. Tamam. Yanlış çizmeyeyim. Tamam. Burada 3.59 bir momentlik var. Tamam. O zaman şurada arkadaşlar ne oldu? Burada moment diyagramı çizmiş olduk. Evet, kesme kuvvet diyagramı ve moment diyagramı arkadaşlar bu şekilde çiziyoruz. Cross yöntemi yardımıyla arkadaşlar deplasman olunca sistemimiz arkadaşlar bir daha soru çözmüş olduk. Alors voici comment on peut résoudre un exercice par la méthode de Cross. Eh bien, lorsque nous avons des déplacements imposés aux appuis, en l'occurrence ici nous avons un déplacement imposé sur l'appui Y vers le bas et un déplacement sur l'appui X vers le haut. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.